Jingla Kanjeng Nabi Muhammad nyaparo dari teteh, nyaparo dari teteh, lauleh saparo lah senite, kus bagus aman kapti, keng sandi tu sangat capak banyak keker ibu dibu. Ari lolong abani alolong ka Gusti Allah, sekeker dari umat jadi bani alolong ka Gusti Allah. Jaring kelala tenang kalaban Kanjeng Nabi Muhammad. Lanur abunten Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad badai bunada. Si bagus badai bingkeng. Si andi itu sajari nomor 2. Arti lekekor kakangan kakacir. Ay pakwalolong. Wa Muhammadah. Aduh Gusti Muhammad. Panika dan kula ampun keker Gusti. Dan kula panika ampun calaka Gusti. Apa yang terjadi ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad? Panapa terus beliau ke swarga? Lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Tada pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan tada sempaan Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha Allah la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifin wal qailin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا محمد القائل في حديثه الشريف أنا أشفع لأمتي يوم القيامة حتى قيل لي هل رديت يا محمد فقلت رب قد رديت وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وسدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد Si'abtina amul ja'aki ajunan seteja para sepo para guru, ajunan seteja para masyayikh, para alim, para ulama, para asatir, ajunan seteja teretan abdina dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ajunan seteja anggota Majlis Ta'lim Radatil Muta'allimin, ajunan para bapak juga ajunan para ibu. Seta ketinggalan ingat sahibal manzil, bapak tuan rumah kadi to tempat sareng seteja keluarga. Kacukanan tak ketinggalan imut Bapak Kepala Tisa kak di tempat sareng seteja jajaran ipon. Da ajunan seteja abdina sangat amul jaki. Kong langkong si hadir dari para ulama. Ajunan Fadilatul Mu'azzam Kiai Munib hadiri. Fadilatul Muhtaram Kiai Haji Husin Jamal. Sepo kaula ajunan, guru kaula ajunan, Fadilatul Muwaqqar ajunan Sumulja Kiai Haji Ahsan Jamal, sareng seteja para guru, para sepo, para masyayikh, para ulama. Sepetan kaula tak nyebut asma-asma ajunan, setentona tanpa nyebut asma. Da ajunan seteja abdina juga sangat amul ja'aki. Ngiring lesan kaula ajunan seteja becain kalaban maus poci maus pangalem ngatore tambahan syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala atas atam ben nikmat rahmat hidayah taufik. Kong langkong nikmat sengat raki kaula ajunan pada kadi to tempat aki pangki aki lengki sapeleen sataretanan sakancaan saperengan satatangkeun menuin sahibil haja kadi to tempat dalam acara memperingati ngimutin lahir pada Rabu na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya peringin kalaban ngimutin atau bengholen bengasapona. Semantar muka acara mulja. Isiang ari mangken eka dinto majelis. Tetia sabab atambana imulja akin keluarga sahibil hajah siampun wafat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Torkacukenan papangkian isiang aremangken eka di to tempat tetia bukti tetia saksi tatenger tante kode bahwa kaula ajunan pagi bekal aki lengki aki pangki ya ajunan Allah Subhanahu wa taala di dalam swarga arang sareng amat nikmat anang seneng kalaban ningalen saleragen tangga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Dari kadinto ngereng kaula ajunan bersama-sama nyambut nikmat agung kalaban arang sarang maus kalema alhamdulillah. Salawat asarta salam mentermu ketep-tep langkeng kaatora dak kanapi sesangat perhatian dak kaula ajunan sesering mikirin sosarwat tako ummata khususnya kaula ajunan secara umum setuju ummata
Epekir teti pangkelian da ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tako umat teti orang calaka yang alam dunia kong langkong tako umat teti orang calaka pagi nang alam akhirat. Sekadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad jelas lebih belas, lebih nisar, lebih perhatian da kaula ajunan tempeng dari emak embu ramai pu kaula ajunan da kaula ajunan saja. Dari kadito salawat salam mentermu ketep-tep ia torakin da ka beliau sebagai penyapa dari kaula ajunan, sebagai penyampung kaula ajunan salawat sepekal imaus ben syampun imaus penyampung kaula ajunan kalaban syafaat pertolong napaki ya hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad. Kecukenan salawat salam ia torakin dak kasteja keluarga telema santri murid sahabat ben ia torakin dak kasteja umat kong langkong umat secakang arok torok parentana mampu ajawin laranganna mantermuka secakang arok torok perintana ben mampu ajawin laranganna dua sifat kento rezeki yakin dak kaula ajunan saja rezeki yakin dak kana foto kaula ajunan saja amin Allahumma mantermuka rahmat ben salam tak namung ikaule kaula ajunan tetapi mantermuka penyerep dak kana foto kantos kare kiamat amin Allahumma amin. Para rabu sepedemulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pernah lebat setin sitong sahabat sekadima sahabat kadin tonon parapan adua da ka Gusti Allah, parapan mator da ka Gusti Allah taparpak kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Pakua pamator ada ka Gusti Allah sahabat kak dinto alhamdulillahilladzi hadani lil Islam mator sakalangkong Gusti dan kula paringin petotu bi ajunan paringin parcaje mantep rezekien agama alhamdulillah. Kacukenan Gusti dan kula asyukur da kaajunan wa ja'alani min ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Senomor dua ilaina abdina ka ento paringin mantap parcaje da ka agama Islam dan kula alhamdulillah matur kasoon sebanyak da kaajunan Gusti kaipun sahabat ka ento da ka Gusti Allah pamatora abdina paringin dadi umat Gusti Ahmad, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, alhamdulillah. Pangalem ka Gusti Allah kento piar sedi Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Kanjeng Gusti ada budak sahabat syakar tawiman. Kakek ungku asyukur. Dak kedua nikmat jeriah. Dak Allah Subhanahu wa taala semaha agung. Beli senak kakek jeriah lebih agung dari syokora kakek cak maturan mantermuka kaula ajunan kamasoah deka golongan umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sepunga perak paringin agama Islam alhamdulillah amin Allahumma ban mantermuka kaula ajunan selalu bangga bunga perak paringin tuti umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alhamdulillah amin Allahumma amin. Dari kadin tonon Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ada bu pak bu jauh saking ngebeda orang dari temping sereng bumi contoh jauh saking ngebeda orang dari bunte murah alam ada intara acabis ke Madinah
Are benih norok pesawat, benih norok mobil, mun lebat etase benih norok parao. Tapi atere sampai depak ke Medina, tere jadi benih ngangkui soko. Kita kesek ke bayi soko sampai depak dek ke Medina. Are kita cukup kinan kepon non. Tempeng diri reng paring iman ben Islam dari ajunan Allah sepada pak dek kaulah ajunan bi kuste kanjeng Nabi Muhammad alhamdulillah. Jadi hakikat kento keng letak nemun pole abe sia syukur ka nikmat Allah keng derin letak nemun agak pole sia amat rasa kalangkong dek kanjeng Nabi Muhammad duce reng panika dibuntai mora alam acelen atere beningan kui soko ngan kui cetak depak ka ajunna mator sakalangkong Guste hidayah tepetotun ajunan ampun depak iman ben Islam le ka abdina hari kita cukup derin aku ngaparkara saya paling ngaki dek kaula ajunan panapa iman ben Arya Pak Bu mun kadung eka sangoh laku du malam ka alam kubur ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Taklah sering tuan kula nyampayaki orang remula salamat nyangu iman ben Islam. Cok sakenge itare mayu kake ipabelia pole ka alam tunya ipabelia ka keluarga nak poton belen tatangken mak kotu karo panika aro dibun beren alam kabun temura alam dibun dejen alam kabun laon alam ben se dibekir kake kapi tak kira gelem Pak. Tak kira gelem abeli. Anapa? Karena ampun ngalendekan nikmat seiyatoraki nyalam akhir. Baik, sitom. Nomor 2, ada apa mata gelem tak empan takok semati boleh. Tak empan takok semati apa? Aring kok sok kake kapti kento teretan bekal ngalam nama. Mantur pada selamat amin Allahumma amin Allahumma on insyaallah Radatul Muta'allimin kalaban palantara asampung ben guru ka guru di guru ka guru sampai ke sahabat sampai ke kanjeng Nabi Muhammad Arya santren kanjeng Nabi Muhammad kapi Arya amin Allahumma mulai caucan santren kanjeng Nabi Muhammad ialah tak kira geger ke dalam neraka lolos norok kabdi ke dalam swarga amin Allahumma amin mantar iya kwa santren pagi iya akhirat mantar iya kwa umat pagi iya akhirat amin Allahumma on ento berdiriwayat sekak di meriwayat ka ento non kabar ka dinto eteremah dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas pasera Abdullah Ibn Abbas ke into Pak Bu Abdullah Ibn Abbas ke into non sapopon kusti kanjeng Nabi Muhammad beliau mireng langsung pagi ri Abdullah Ibn Abbas ikhwah tapi kento benih namung ketibi semereng pada banyak sahabat Arya sampona orang rek keluar dari kubur ari diiring na mahsyar ya Abdullah Ibn Abbas banyak korseh dari nur tempat paling kian dari nur sesangat gagah sesangat terak paling kina siapa jadi ya paling kina para nabi dan para rasul berapa banyak korse jadi ya tergantung banyak nabi dan rasul riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari nabi dan rasul seto pernah terjun dakwah da alam dunya arya koncan banyak 104 ebu berarti member korse jadi banyak sebeda diiring na mahsyar jadi 104 iya la jadi yajlisuna alaiha
para nabi dan para rasul jere pada alengki kapi koncan mimbar ekor sejeria untuk nyaksain umat. Nah mungkin umat seiman male sajen seger tenang perak bunga syukur abe pengen percaya duh arwah tang nabi umpama umat Nabi Nuh duh arwah tang nabi alhamdulillah engkau pengen percaya bentak dak katang nabi Nuh marin mun beliau itikanin ke dalam swarga engkau nur abunte ekwa umat seiman. Umat sekaper saja menyesal. Pon, umat Nabi Nuh sekaper aduh, celaka abah. Mapas tak percaya abah, mapas tak iman abah ke Nabi Nuh. Becina bedongku alam akhirat. Itu keperluan. Pon. Dari sesatos pak lekor ibu mimbar, bade sitong mimbar, bade sitong korse, paling teki, paling terak, ting ada orang. Korse-korse silain kento mimper silain kento elengkin bi para nabi kento bu. Namun sitong tada orang coba kento andin pasera kento. Wa yabqa mimbari la ajlisu alaihi qa'iman baina yaday rabbi. Jere se paling terak, jere se paling teki jiriat tang mimper tang kursi arapa tak rabet engkau sialing kiai kursi jeria engkau anguan mancingah tampan ruwet makhafat ayyub asa bi ilal jannati wa tabqa ummati ba'di. Apa saya kasosa kanjing Nabi Muhammad tako deki tinglai panggil ke swarga sengko pas karo sengko saya panggil tang umat cecer ing alam mahsyar. Jadi ya saya karuat sengkok dengan kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tak rabat engkau untuk alingki ekor sejeria. Karuat na kanjeng Nabi Muhammad kento ite ngalen bi Gusti Allah. Akhirnya Gusti kanjeng Nabi Muhammad kento panapanon salah alingki ka mimbar. Alolong ka Gusti Allah ya Rabbi ummati. Pamator abdina yare mangken beni mikirna abdina beni mikirna raji-raji jen kula beni mikirna keluarga anak poto jen kula tapi saya pikir jen kula umat jen kula pas alamat aki dari apoi neraka. Alhamdulillah apa marin i waktu jiria rodotul muta'allimin re i waktu masuk aka swarga lebet i dalam neraka. Iya. Tilen-cilen ka swarga lebet inora. Pon. Lepas matur Gusti kanjeng Nabi Muhammad ternyata bu panika bade jawab dari ajunan Allah. Fa yaqulullahu azza wa jal. Maka jawab Gusti Allah dak ka pamatur Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Etang kakase tangbur leburan Muhammad. Ma turidu an asnabi ummatik mayu cek ruwet cak maturan itoro akin kendan kasokana kake ada remang kau untuk umat. Alhamdulillah. Aduh ya Allah ari saling kimin perbungkam kapi tak bisa tormator ke Gusti Allah angin kanjeng Nabi Muhammad i waktu ke itu mayu cerut. Ari cenci bu mulai dari alam dunia. Apa cenci dari alam dunia? Wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu cenci. Kanjeng Nabi Muhammad itu deki ilom berakasokan Nabi Gusti Allah. Itu akin karpe kendan Nabi Gusti Allah. Sementara kanjeng Nabi Muhammad kento seberi lempang kelina umat teroiki bakabdi ke dalam swarga. Amin Allahumma. Pon. Sampana pada panabaran ketika itu darema jawab Gusti kanjeng Nabi Muhammad.
Are orang ternyata bu kento beni namung umat se selamat taki. Pamatora kanjing Nabi Muhammad sampona itangtang di Gusti Allah ada remangko untuk umat kake. Ada kanjing Nabi Muhammad beni namung nyebut umat tapi secara umum Rabbi ajil hisabahum. Karo Gusti sebede mahsyar sebede panas karo cek sedengi paka swarga atau retuli pamasok ka swarga cek sedeng andi bagian neraka cek seksa luar ampun letuli pamasok ke dalam. Lari sebagian ulama beni karo ring mukmin semilo dak pertolong na kanjeng Nabi Muhammad ring kafir tuli pamasok ka neraka kada mun teh patuli pamasok ka neraka mun ki pada pamasok berarti memperpanjang malanceng seksaan sebeda alam mahsyar. Habe kiri 2000 laku bu. Nah dari kadin to para rabu sepeda mulia apa tinggal kanjeng Nabi Muhammad matur Rabbi ajil hisabahum ya Allah ampun tuli hisab. Ternyata saya panggil ke ada ke hisab pemeriksaan amal umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Saya panggil ke ada deki ke tempat panimpeng na amal umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Saya beriin buku na amal ke ada deki umat Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Nah dari kadin to cai pon nunting lamar periksa ben samacam ari bagian selolos hisab lah banyaan bagus lolos etembengan beran ka bagus bukun amal le terima kalaban tanang sekangan ari minhum mayyadkhulunal jannata birahmatillah sebagian khususnya dari tang umat semasok ke swarga aryak beni kalaban tang pertolongan sebagian tetapi gila arwah kalaban berokan kabegusenah aben terima di Gusti Allah ikan seren di Gusti Allah sabab orang gila cakang arok torok parentana mampu aja win larangan nah iwak to odi nyalam tunya arok tak merepot kasengko siapa kode diri untuk sementara anggota Rodotul Muta'al amin Allahumma korlakonin ilmun toro ilmun cek karo tau Arya deki tak merepot boleh dek kanjeng Nabi Muhammad masuk ke swarga jiriyah melalui kabekusna aben seekalako yang alam dunia amin Allahumma. Tapi wa minhum mayyadkhulunal jannata bi syafaati sebagian deki dari tang umat jiriyah are masuk ke swarga kalaban sabab palantara tang pertolongan alhamdulillah artinya cak belekan cak saking teh tolongin kanjeng Nabi Muhammad ing kita cangrep ke dalam nora kalaban barakan Gusti kanjeng Nabi Muhammad deremai koncan ceretan bedosa kelompok dari umat ari ampun panggil dari neraka bu sampun tembang amala kelompok dari umat jadi ari beran kacuban bu kakorangan amal be lejeri beda kertas kene bu encan bu buku kene bi kanjeng Nabi Muhammad sabe bedo ke tembang nasi tongan dek pas beran ka bagus bu asal potos masuk akan neraka pas iyo be umat gila masuk akan suar ke kalaban pertolongan na kanjeng Nabi Muhammad Allahumma salli ala Muhammad sampai juru koncen apoi neraka ari agurunggung ieu mun sapanika Muhammad pada sakale umat sampean bagian sandi iman sandi dosa ada sakale si masuk akan neraka selamat akin kabdi bi sampean sampai malaikat Malik juru koncen neraka agurunggung tina make agurunggung sepenting lah selamat amin Allahumma pon ayo si paling akhir
Are kanjing Nabi Muhammad tinggal berdepan aberen. Ada orang mangko untuk umat. Are kanjing Nabi Muhammad pas alengki bu. Kami bergelak pas tenang lah. Ayat tang umat ilat sinin keada bi Gusti Allah. Nah, bu, pas bade siaran bu. Jereng sama syar ngiding kapi bu. Umat-umat Nabi ban Rasul sekaada mireng kapi dari jin ban manusia ngiding kapi. Apa munyin siaran? Aina Muhammadun wa ummatuh. Idim makuste kanjeng Nabi Muhammad ban ummatah. Ajunan kuste Muhammad ban ummatah. Ampun kait timangken untuk masuk ke ada ke dalam swarga. Alhamdulillah. Umat-umat Nabi. Seka ada bu. Hari korokunta cengak bu. Padahal kanjeng Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Umat Nabi akhir zaman. Pas ipa masuk ke ada ke dalam swarga. Nah, dari jiria waktu pada panggilan karena jiria le sebutan umat gila saya kasosa sengko tak toju katang korse tak kok engkoi panggil ke swarga ke tibi tang umat cecer ibu di jiria saya kasosa tinggal pada panggilan dimna kuste Muhammad ban ummatah ajunan setuju ampun kaiti masuk ke dalam swarga dalam kanjeng Nabi Muhammad fa'aqumu maka jaga sengkok dari tang mimbar maka berangkat engkau ke swarga agrijek wa tabi'atni ummati rebuan laki ben bini tang umat norok bunte tang bingkenge kawah amin Allahumma amin. Are derin antik teh tapi kimun sekaper pakun jalaka teh are sinuro bunte da ka Gusti kanjeng Nabi Muhammad mu'minihim insihim jinnihim dzukurihim inasihim wa kafirihim are teh laki bini jin manusia dari umat kanjeng Nabi Muhammad sebagus ben secoba semukmin ben sekaper nuro kabdi teh no sekaper nuro bunte engkau pada umat Nabi Muhammad lamba makin kau tak percaya kuah pon lah jiria mun itaning jelas akite beda telok kelompok bada orang-orang bagus ibingkenga kanjeng Nabi Muhammad orang-orang sebagus irang tetap ada kaula ajunan saja. Kelompok nomor 2 jere bu andi iman keng andi itu sah. Iya. Tapi jere mayu pentak ya cereng andi iman. Men tetap ada kaula ajunan saja. Cereng andi iman. Nah kelompok nomor 3 jere orang setak nyangui iman. Men tetap ada kaula ajunan saja. Pon. Are kepon bu sitong ketap jingla kanjeng Nabi Muhammad nyaparo dari teteh laule saparo la senite kus bagus aman kapi keng sandi itu sangat capak banyak geger ibu are lolong bani alolong ka Gusti Allah segeger dari umat jadi bani alolong ka Gusti Allah jaring gila la tenang kalaban kanjeng Nabi Muhammad lanur abunten kanjeng Nabi Muhammad bade bunada si bagus bade bingkeng sandi itu sajere nomor 2 ada tinggal kekur kakangan kakacer ai pak walolong wa Muhammadah aduh Gusti Muhammad panika ten kula ampun keker Gusti ten kula panika ampun calaka Gusti apa yang terjadi ka Gusti kanjeng Nabi Muhammad panapa terus beliau ke swarga lah lanya parola dari tete kanjeng Nabi Muhammad abali dalam keberadaan kak berkah benih sekatir abali tapi kanjeng Nabi Muhammad itu kak berkah
Durin santan berkan bi malaikat Jibril epedek iteku ke inton takok geger ke dalam neraka. Apa lolongan kanjeng Nabi Muhammad? Ya Rabbi haulai ummati kuste segeger karo umat dan kula me pageger bi ajunan kuste beni manglo ke pangeran ari adu aki umat peluang can bu bi apa neraka oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Taib. Sekaper. Dak remai waktu norok kanjeng Nabi Muhammad. Waktu masuk ke beng-lebengan neraka sekaper laki ben bini kalakkeun situng colak matan. Apa? Ipara keng makle tak geger. Colak. Ipara keng makle geger. Ipara keng makle geger. Kak dito para rabu pada mulja. Tetingireng male abek kento nyaman ben aman. Torok perentan jawin larangan nah panik kedeki selebih parak dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Para busi pada mulja ontong raja pak makanya ngutusah munki rezeki nyangui iya arwah cerita sabun hari si paling akhir Kanjeng Gusti Muhammad dari ada bunon paling akhirnya orang dibudin orang sekeluar dari neraka jadi reng lake dari tang umat benih umat Nabi ben Rasul seka ada sekeluar dibudi dari apoi neraka tinggal orang jadi keluar bang labangan neraka paha totop tak mak keluar apole tak memasuk apole ada reng lake dari tang umat cepon dari kampung Juhaina itu perkampungan neng daerah Madinah no. Dan kula uning waktu beda ibarat kita tapi daerah Mekah itu dan kula ternyata beda supir itanya akibi dan kula kalau ben bahasa Arab sasabisan kakek di dimah Pak supir engkau dari Madinah engkau dari kampung Juhaina aduh area daerah orang se kecerita kanjeng Nabi Muhammad pas ngucap ana min abna'is sahabah engkau nak poton sahabat kanjeng Nabi Muhammad akhili tangnya teh isyom tanah ngabi kula teh isyom tanah ngabi sambil akhili mata ten kula kaki di dimang kau di Indonesia engkau min abna'is sahabah engkau nak poton sahabat Allah. Tapi badereng lake sekeluar dibudi dari apa yang neraka, arereng lake dari kampung Juhaina. I waktu kanjeng Nabi Muhammad apa yang kabar kainto beda Sa'd bin Mu'adz. Mu'adz ibn Jabal. Sidina Mu'adz ibn Jabal mireng ke debu kainto pas ada debu. Loh, mun sakainto Rasul, reng lake kainto mantur tepak ke den kule. Ya Allah. Ari teh. Dari tampur na sahabat teh takok langgeng i dalam neraka itu mantur tepak kula Rasul reng lake sekeluar dibudi dari neraka kento sambil mular tak kerjet sahabat selain aduh Mu'adz bin Jabal hari ya sekeluar dibudi dari apa neraka napas kaki minta jeriya kor keluar ke etembang tatul gep kor keluar ke etembang tatul gep Pangeran sinotop kunci semata sing sal kuncin Allah siapa sing nyari tetilatinin iman jadi ya mak bisa iki beka akhirat kala bencara torok jeka aja make sangka perintahan Gusti jawin make lebur larangan na Gusti aman deki kuncin swarga jadi ya waktu abe panggil ke akhirat nurok bunte ke alam kubur amin Allahumma amin hari ya di bulan maulid papangkian ten kula ben panjenengan kan kak dintoh mantur moga acara maulid penjelasan hikmah maulid kak into mulai dari awal sampai hari mangken jadi tambahan ilmu sebarakah jadi tambahan ilmu saya manfaat saya kena dan kula ban pancen
Minta tolong bagi akhirat. Tak ada padang Malik yang mangkat ajunan ke surga. Tak rasa selamat, tak rasa mulia. Yang menteri selamat je. Mau beli kain tu, mau tak bering benaten. Mau tak tepak apa saya kepadang. Ngulpa jilan bagi akhirat. Dan saya kata lihat ngulpa bi Ratul Muta'allimin. Kan Ratul Muta'allimin baila todus lah. Apa boleh ke Kanjeng Nabi? Kaimun kula selamat, kula tak masuk ke surga. Mun tak tele Ratul Muta'allimin kena kapi. Setiap pangkian iradatul muta'allimin mantar setiap bukti kaula ajunan lebur rongku dak Kanjeng Nabi Muhammad. Bila lebur dak Kanjeng Nabi Muhammad. Mantar tada cecer, mantar tada cecer. Selamat api. Apa ni kami minta dari mangken. Muntak telah jelas Malik badai guru panjenengan deki. Jadi ke surga jadi. Dentos telu dentos. Takok kengki urusan takok kita mareh. Keng mon Malik mereka ada. Tak mangka ke surga. Muntak telah kena Ratul Muta'allimin. Tak kira campur deki. Tak usah mesen dari alam dunia. Pakuni pangki. Amin Allahumma. Amin. Mentera muka umur dan kulaban pancingan pada ke bulan datang. Amin Allahumma. Sengkai bulan datang bila pada acara Ratul Muta'allimin bisa tak pangki boleh. Amin Allahumma. Amin. Pangapura si banyak kainto sebisa sampai aki. Selalu pot korang lebih nunyon sabara si banyak akhir pamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyyatan wa salama. واجزي عنا أفضل ما جزيت به نبيا عن أمتي وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا وصاحب الحاجة ومن حضر في هذه البقعة المباركة ومن ساعدهم على ذلك ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين نهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مطعه ونصرته وأحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا بي يوم يشتشع بالخلائق فترحمها. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أن كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الأنفس وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. اللهم اجعل الوصيل تقبل ثواب ما عملنا في هذا المسجد المبارك هدية منا نهديها لحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل المرحومين والمرحومات
الذين قصدوا في هذا المجلس المبارك من واجعل ثواب ذلك لأرواحهم واجعل ثواب ذلك لهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا ببركة الفاتحة